Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi di channel mancing dadakan. Hari ini saya mancing lagi nih, Mas Bro. Mumpung mendung ini, Mas Bro. Mau hujan ini, Mas Bro. Biasanya kalau mau hujan ini ikannya lagi banyaknya ini, Mas Bro. Mau makan ini, Mas Bro. Saya pakai umpan sampero ini, Mas Bro, atau rangas ya, Mas Bro ya. Nah, ini penampakannya, Mas Bro. Penampakan rangasnya, Mas Bro. Wah, itu, Mas Bro, banyak banget, Mas Bro. Nah, itu, Mas Bro. Nah, ini umpan musiman, Mas Bro, biasanya, Mas Bro. Tapi di sini saya punya ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, tidak usah lama-lama, kita langsung aja mancing ya, Mas Bro ya. Semoga ada cintanya pakai umpan ini, Mas Bro. Yuk. Langsung makan, Mas Bro. Gak kena, Mas Bro. Langsung makan lagi, Mas Bro. Yuk. Oke. Yuk. Aduh, gak kena, Mas Bro. Ini sudah mulai ada yang mau jadi laron ini, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Langsung makan, Mas Bro. Yuk. Oke. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Umpan laron atau rangas atau sampero, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Oke. Oke, makan. Strike lagi, Mas Bro. Mantap. Wader pari, lanjut mancing lagi. Itu dibawa, Mas Bro. Strike. Aduh, lepas, Mas Bro. Dibawa tapi pas terus, Mas Bro. Besar, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Babon, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Babon, Mas Bro. Dapat babon, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Langsung makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Langsung bawa, Mas Bro. Wader pari, Mas Bro.
Lanjut mancing lagi mas bro. Oke, aduh mas bro, kecil banget mas bro. Langsung terlempar keluar mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk makan. Strike kan, waduh, besar mas bro. Mantap mas bro. Babon mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi, yuk. Oke, lanjut mancing lagi mas bro. Strike mas bro, besar mas bro. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Akhirnya mas bro dapat lagi mas bro. Mantap. Lanjut mancing lagi. Yuk, lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi mas bro. Strike mas bro. Duh. Wader pari mas bro. Mantap mas bro, wader pari. Lanjut mancing lagi. Yuk, lanjut mancing lagi. Yuk makan. Oke, makan lagi. Dapat mas bro. Dapat kepiting sungai. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk makan. Oke, strike mas bro. Mantap mas bro. Langsung dihaup mas bro. Lanjut mancing lagi. Strike lagi. Aduh, lepas mas bro. Mas bro, lepas. Yuk. Strike lagi mas bro. Aduh, lepas lagi mas bro. Strike lagi mas bro. Strike bertubi-tubi. Aduh, lepas mas bro. Mantap mas bro. Banyak banget ikannya di sini mas bro. Yuk, lanjut mancing lagi, mumpung masih ada. Aduh. Yuk, lanjut mancing lagi. Oke, strike lagi mas bro. Ini mas bro. Mantap mas bro. Ikannya banyak banget. Ternyata segini-gini ikannya mas bro.
Lanjut mancing lagi. Yuk makan. Makan mas bro, makan mas bro. Oke. Lanjut pancing lagi, aduh. Sabar. Yuk makan. Oke, makan lagi. Aduh, lepas mas bro. Lanjut mancing lagi. Makan lagi mas bro, dapat lagi mas bro, mantap mas bro. Oke mas bro, karena hujan ini mas bro, kita sudahi aja mancing kita hari ini. Sudah malam juga mas bro. Terima kasih yang sudah menonton ya mas bro. Pendapatan kita hari ini lumayan mas bro, wader semua mas bro. Nah, itu lokasinya mas bro. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menonton. Besok kita mancing lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.